Okay, let's go. Gimto. Oh, minute. Minawag sa gimuan ng Team Cebu City. Ini Gimto na. Ipato na yun ay. Wala. Buhapas ni Pinsa sa Team Mandawi. Bang! Hard shot ni Jason. Tumagos. English sino ba? Sign out na. Sign out. Once again, thank you so much to our sponsors of this bakbakan. Thank you so much to Ula Gitar Wilas Nakar Imok Kogon Roblox Crushers Dina Sapra together with the youth of Kogon Alopis. Thank you to all our sponsors. 1-0 na, 1-0. O sa ato ang organizer, si Boss Philip, together with our promoter, Siga Arda. Salamat Kuya Ola. 2-0 na. 2-0 in favor of Team Cebu City. Reggie Caban, nanigpas na. Side out, bola sa Team Mandawi. Hello? Yawang po ang tanan, mag-amot-amot kita para sa mo ang Red Horse. Servisyo. Huwag pagsanay Yay ng ka. balibaray. Thank you. Shantoy. Reggie Caban. Shantoy, let it fly. Sagang. Sobert, isimulan muna. Ball. 1-2. 1-2 na sa atong Gimto. Ono Santos ko na, here comes Sapon. Shantoy. Ato, inside. Inside the box. Ono dos. Service Shantoy. Jobert. Away. Bola sa Team Mandawi. Servisyo da Silent Assassin. Shantoy to Jumil. Apon. Out. Cebu City's ball. O naratay balot ha, kung kisay ka cravings ng balot, naray balot diri kili. Pwede ra utang. Dos ono atong score, 2-1. Service Jason para Tris. Apon to Jobert. Server G. Yay ka. Shantoy. Hello, Benin. Kuha pang Apon. Shantoy. Sablay. Side out. 1-2 lagi Apon na to score. Servisyo. Jumil. Side out. Poter Bonia. Servisyo. Jobert. Away. Wait. Tris ono. Ini para 4. Apon. Shantoy. Reggie. Apon, ay ka. Apit na mong bulintang sa Apon.
Out ball. Out ball. Badong, imuin kuhan badong. 4-1 ha. Service open. Ayay ka. Wait. 2, 4. Huy, badong! 2-3 na dia. 2-3 sa atong score. Labaw ang 3. Kung pangkap sanggoy. Service para 4. Time out. Wana, lakaw na Santoy, oh. Tara! Ay ka! Huwag madastapin ni Santoy. Tara, sapon. Pag! Laktos na. Pang! Santoy! Sumablay. Side out, ha? Side out. Servisyo Rigi para Tris. Ay, gatangan na sa season. Maruhan ng season. Mga tangay kayo. Ambus tirada. Tora! Pana, lugaw na, oh. Bang! Wagi tao. Wai taong payag. Hawan pas kang manang din, oh. Hawan pas kang manang. Tris. 4. Aguales Tris na. 3-all. Yay ka! Banatan Jubert ako. No good. 4-3 na. Labaw na ang Team Mandawi. Service Origi. Jason. Tuwapon. Pak. Kanlat sa sapon. Bang. Bang. Tora. Lo. Kini. Guba na ba pacukan? Ala. Uhapan apay. Pak. Saggang yan mo din. Oh, gibahugan na. Wala. Nagpauwa na ang Team Mandawi. Pasok na pasok. 5-3. 5-3. 2 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Here comes Rigi Kaman para change court. Rigi basa kay Santoy. Away. Size 3 change court. If you are in need of a cabinet maker, visit the page Modular Cabinets by Jubel or contact 0939-767-9534. Modular Cabinets by Jubel Nukanti. Modular Cabinets by Jubel. Design for style, function, and durability. Ano ko sapatos ko? Shout out sa tuwang scorer na si Patrick De La Cruz. Dali ka makakit yung espada ni Juan, Panday. Ang ganda sa espada ni Panday, Patrick De La Cruz. Hapon! Jubilukanti, gapang dong! Bundag swerte, wakasuhod ng tirang Santoy. City! City na. Tris. City Tris. Service Origi. Otso. Tris. Last po natin Mandawi sa atong game to, ha. Para bawas ang Team Mandawi ni kay Pildis last game to. Service Origi. Hapon, gimuan. Rigi, yay! Munti ka na. Sumabit pa si Mr. Exclusive. Score, 9. Last 3. 9-3. Yay. La!
Na, mauna niya akong gingon. Mauna niya akong gingon. Ngawanin ninyong linya. Lawa na nila. Ano po ang mga bata na sila? Doon ay bata. Okay, back to the ball game. Atong score, G9. Pabor sa Team Cebu City. Mandawis ball. Apon serving. Paray balis. Lah, maruha Jesus. Pak, bato. Coba deh, ay. Subilukante. Las. Pang laras. Tara. Jantoy. Allah. Pang. Counter di counter. Oke, bil to bil. Wasak si Jason. Win. Igualis is last to. Ay, last to na, kulbaan ng dua ay. Doon na lang. Servisyo para unsina. No, side phone. Yay, pon. Bato. Jubilukante. Apon. Ball. Sumobra. May abroad ang bola ni Apon. Nakalukat ang passport. Yes, score. GC Gualis atong score ha. GC Gualis. O kining gimto na to. Side out. This could have gone either way. Pwedeng manalo ang team Cebu City. Pwedeng manalo ang team Mandawi. Igualis G's. Side, side. Benji ka ba? Yay! Tuwara sa gang. Out! Out! Onsi! For the win! Labay, Jobert. Kailangan maihinto. Team Mandawi must stop the bleeding. Salang. Nagdurugo na. Yay ka. Salang. Utukan mo. Side, ha? Jobert. Tuwara! Ayay! Gipasirit sa kilid. Ayay ka! La! Grabe abang! Sa uma ni Duel. Jobert Ugante. Tuwara! Sus, kulbahin naman dua. Tuwara pun! Out! Good one! Ay kanto niya, dito ko. Pumutok na ang tangki ni Apon. Putok na si Apon. Maucha. Baikan ba ito? Pumutok ang tangki ni Apon. Grabe yan eh. Walang gustong magpatalo. Bigay lahat na. Bigay tudo na. Shout out yan ni sa atong mga amigo ni Akong o ni Master Isoy. Atong mga silingan. Yay! Kanlat! Pinji kaban! Ay, punis! Apon! Naniguro lang sa apon. Wag! Yay! Sagang! No! Jobert! Oringin! Team Cebu City! Only offensive! Ay! My goodness! DJ! What? Ano? Out kayo! Kinuha ni Apon! G's 11 ha! G's 11! Ito, pagkakataon natin Cebu City para tapusin ang laban.
Ito, Mr. Joseph Jobert Balsina serving. Stay out mo na. Apon. Yay! Apon. Nice defense. Oh, ball. Itrapo ni Siantoy. Out ball. Matay out. Madali kay out. Grabe yan yung buha. Ay, trilingan eh. Kurong-kurong mo sa lagay na to, ani. Ah, kaning buha. Mga nakasugalan eh. Urag. Out siya. Ano Jupiter? Kami Jupiter. Gilok-gilok ng kigwas na kasugalan eh. Dera si Rigi Kaban. Yay! Wala. Giga Rigi ay. Ano Jupiter? Kami panim. Awan pas kang manang. Panim-lira kang panim. Di barbasan yun, ni Rigi Kaban. Awan pas kang manang. Wala sa nila. Igualis 11. Matay sugat ha. Matay sugat. Para ba sa Team Mandawi? Matay sugat. Ito, masusubukan ang tibay ng loob. Fighting spirit will be shown here. Ito na. Scoop the best. Tuara! Hapon. Scoop. Jubert oh, ang galing. Hapon, wala. Kungkuan ng hapon eh. Hapon. Pang! Saggang Jubel. Wala. Nagpawala. Rigi Kaban! Gapang! Gapang Gilpin! Allah! Ito! Grabe Jubert na! Grabe ah! Kapandar pa na yun sa... Patay na. Ay! My goodness! Woo! Kuha ka siya to eh. Grabe yan! Bang! La! Rigi! Bang! Dara! Rigi Kaban! Side out! Side out! You can get nothing but the best! Mauna yatong Juan, basta super class ibakbakan. Diha ta makakita og best ball game. Igualis 11 Hill situation. Cebu City. Wala. Oh, wala gadanga-danga na tas terminal ha, panudlay na mo. Doon na tas terminal, panudlay na mo. Onsi Igualis. Mapa ba? Naidipinsa sa team Cebu City. Ngayon, maidipinsa kaya sa team Mandawi Last ball, parehas. para may side out? Side. Hapon. Tira na lang kapabol. Rigi Kaban. Rigi, munti ka na. Wow! Ganda na ginawa ni Siantoy. Job well done. Team Cebu City. Congrats. Jobert Siantoy Jason. Tudak sa team Mandawi. Better luck next time ang team Mandawi. Kaya nga, condition dito.